Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de la boîte à merveilles. On va commencer tout d'abord par la présentation de l'œuvre. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer tout d'abord par la biographie de Ahmed Sfrioui. Ahmed Sfrioui, c'est l'écrivain de notre roman La boîte à merveilles. L'auteur Ahmed Sfrioui est né en 1915 à Fès. Ses parents étaient d'origine berbère, mais la famille finit par être arabisée. Il passa son enfance dans la Médina, ce qui explique en grande partie la fréquente allusion de cet espace dans son œuvre, plus particulièrement dans La boîte à merveilles. Il fréquenta l'école coranique, passage presque obligé à l'époque, puis rejoignit le collège Moulay Idriss. Il travailla comme journaliste dans le quotidien L'Action du Peuple, puis devint conservateur du musée Al-Batha, toujours dans sa ville natale. En 1938, il fut nommé comme fonctionnaire attaché au ministère de la Culture, puis au ministère de l'Éducation nationale et enfin au ministère du Tourisme, service des monuments historiques, dans la capitale Rabat. En 1947, son recueil de nouvelles, Le Chapelet d'Ambre, fut couronné par le Grand Prix littéraire du Maroc, une distinction dont aucun auteur marocain n'avait bénéficié jusque-là. Ahmed Sfrioui est mort le 25 février 2004. سأشرح ما سبق باللغة العربية. ازداد أحمد السفريوي سنة 1915 بمدينة فاس من عائلة تنحدر من أصول بربرية. أحمد السفريوي قضى طفولته في المدينة القديمة لفاس، وذلك يظهر جليا في كتاباته وخصوصا في كتابه La boîte à merveilles. أحمد السفريوي تلقى تعليمه الأولي في المدرسة القرآنية أو ما يسمى بالمسيد. بعدها انتقل إلى إعدادية مولاي إدريس. بالنسبة للمهن التي احترفها أحمد السفريوي، كان صحفيا في Le Quotidien de l'Action du Peuple، ومن بعدها محافظ لمتحف البطحاء، conservateur du musée البطحاء، ودائما في مدينته فاس. في سنة 1938 عين في وزارة الثقافة، وبعدها في وزارة التربية الوطنية، وأخيرا في وزارة السياحة Service des monuments historiques، ملحقة المآثر التاريخية dans la capitale Rabat، يعني في مدينة الرباط العاصمة. En 1947 يعني في 1947 خدا le recueil de nouvelles Le Chapelet d'Ambre، يعني الكتاب ديالو Le Chapelet d'Ambre. خدا le Grand Prix الجائزة الأولى le Grand Prix littéraire du Maroc، يعني الجائزة الأولى اللي كتعطى الكتاب باسم الثقافة المغربية. هاد الجائزة اللي كان أول واحد كياخدها في المغرب،
une distinction dont aucun auteur marocain n'avait bénéficié jusque-là. كان أول كاتب كياخد هذه الجائزة في المغرب. أحمد الصفريوي est mort le 25 février 2004. أحمد الصفريوي توفي يوم 25 فبراير 2004. Principale œuvre de Ahmed Sfrewi. Dans ses écrits, le premier écrivain marocain d'expression française s'étale à la description des milieux du Maroc traditionnel, en mettant en évidence la vie qui s'y déroule, dans ses multiples aspects, et en laissant délibérément de côté les considérations politiques qui sont derrière les phénomènes évoqués. Il a légué de nombreux textes à la postériorité, dont certains inédits. Parmi les plus caractéristiques, on peut citer notamment Le Chapelet d'Ambre, 1943, La Boîte à merveilles, 1954, La Maison de servitude, 1973, Le Voleur et le Serpent, conte inédit, أهم مؤلفات أحمد الصفريوي في كتاباته، وهو الذي يعتبر الكاتب المغربي الأول الذي يكتب أو يعبر باللغة الفرنسية، تطرق لوصف الأجواء التقليدية المغربية أو أجواء التقاليد المغربية، وذلك بإبراز مكوناتها الحياتية بكل أنواعها بدون إعطاء أي أهمية للجانب السياسي الذي قد يكون وراء الظواهر التي تطرق إليها كالشعوذة والجهل والبطالة. أحمد الصفريوي ترك للأجيال القادمة عدة كتب، ومنها من لم ينشر بعد. أهم هذه الكتب Le Chapelet d'Ambre الذي ظهر في سنة 1943، La Boîte à merveilles 1954، La Maison de servitude 1973، Le Voleur et le Serpent وهذا كتاب لم ينشر بعد، Le Teigneux كتاب كذلك لم ينشر بعد، Le Jardin des sortilèges ou Le Parfum des légendes الذي ظهر سنة 2003. Le genre. La Boîte à merveilles n'est pas une autobiographie, répondait Ahmed Sfrewi à ceux qui l'interrogeaient sur le rapport entre le roman et son enfance. Pourtant, de nombreux indices biographiques jalonnent le texte et font penser immédiatement à la vie personnelle de l'écrivain. Naissance à Fès, vie dans la Médina, passage par le Mcid, origine des parents, etc. L'opinion catégorique de l'auteur qui élimine d'emblée l'option autobiographique nous amène à réfléchir sur le genre dans lequel s'inscrit l'œuvre. Ne serait-il pas plus approprié de parler alors de roman autobiographique? Le genre. La boîte à merveilles ليست سيرة ذاتية، يقول دائما أحمد الصفريوي للذين يسألونه عن العلاقة بين كتابه وطفولته. ومع ذلك هناك عدة مكونات للسيرة الذاتية تتوفر في كتابه لا بواط à merveille، تجعلنا نفكر مباشرة إلى الحياة الشخصية للكاتب، منها مثلا ازدياده بفاس، حياته في المدينة القديمة،
مروره بالمسيد وأصول والديه. لكن رأي الكاتب الذي يلغي كون لا بواط ميرفي سيرة ذاتية تجعلنا نفكر في النوعية التي يمكن أن نحيل إليها المؤلف، ونطرح السؤال: أليس من المنطقي أن نتكلم إذن عن رواية السيرة الذاتية؟ Principales caractéristiques. Le roman autobiographique est un récit de vie raconté de manière romancée. On y trouve un mélange de faits réels et de faits fictifs qui évoluent ensemble. Les événements qui y sont narrés peuvent être transformés et les exigences de vérité ou de sincérité non respectées. L'auteur qui raconte sa vie se confronte à divers obstacles. Il s'avère incapable de retranscrire fidèlement son passé et se voit souvent dans l'obligation d'opérer des choix. Par moments, il ne se sent pas satisfait de ce qu'il a vécu et rêve d'expériences imaginaires pour améliorer son image aux yeux du lecteur. Parmi les autres caractéristiques du genre, on peut citer la différence entre le narrateur et l'auteur. Celui qui raconte, souvent le héros, ne doit pas être confondu avec celui qui écrit. Dans La boîte à merveilles, Sidi Mohamed est un personnage à dissocier, ça veut dire séparé, d'Ahmed Sfraoui. Ce sont les rapprochements entre le héros et l'auteur qui orientent la manière dont l'œuvre doit être interprétée et appréciée. Principales caractéristiques. رواية السيرة الذاتية roman autobiographique هو نص حياتي يسرد حياة شخص ما بطريقة روائية. نجد فيه خليط من الأحداث الواقعية والخيالية أيضا التي تتطور جنبا إلى جنب. الأحداث التي يقصها الكاتب يمكن أن يقع فيها تغيير، وبذلك ممكن للحقيقة أن تحرف وبالتالي لا تحترم. الكاتب الذي يحكي قصة حياته يتعرض لعدة ضغوطات ويجد نفسه غير قادر على سرد ماضيه كما هو، ويجد نفسه مضطر إلى الخضوع لبعض الاختيارات، لأنه في بعض الأحيان لا يكون راضيا على ما عاشه ويحلم بمغامرات خيالية ويضيفها إلى كتاباته ليحسن من صورته لدى القارئ. ومن بين مميزات هذا النوع يمكن أن ندرج الفرق بين الحاكي والمؤلف. الذي يحكي هو في الغالب البطل، لا يجب أن نخلط بينه وبين الكاتب. في قصتنا لا بواط à merveille سيدي محمد هو شخصية يجب فصلها عن أحمد الصفريوي. إنها المقاربات بين البطل والكاتب هي التي تحدد كيف يجب أن نفسر العمل ونقدره. Au revoir et à bientôt dans une autre leçon, Inch'Allah.